हेलो हाय नमस्ते समस्ते केमती अछंती आज रजा विषय मोना विलेजिंग गाइज आज रजा विषय किछि रजांकर गाँव संपर्क लोक मान आज पचारि आपण वीडियो देखि कमेंट लाइक सब्सक्राइब दे जणाइबे ये रजार गाँव पिलाडा से रजा विषय डिटेल्स जानि आउ जने बाथरूम जाई से भी कहबे आज हम ता सहित डिस्कस करिवु आ जदि वीडियो देखुथिबे एई रजा साली को निश्चित एई वीडियो को लिंक पठाइबे सही मते टिके हुडु मुते ताको टिके हुडे आ रजार संपर्क लोक भी अछंती एई मु आगा हम केन कथा चलो हो भाई भाई नमस्कार तमे तो इंस्टाग्राम चलाउ जो हां तमरो ऑफिशियल बाबू अछि ना हां ताले तमे इंस्टाग्राम बहुत तो पिला लोक जहा किछ कहले चलिबो आ संबलपुर गाना बेसी रील्स बनोजो रील्स कर नियाती हां आ तो राती सुमित्रा हो जब दिन दिन 2टा जाई भी फोटो उठै तमे वीडियो ही करजो हम आनिछु हां सतटा भाई कैमरा में मिछ कहबो ना रजा बोली गोटे झी अछि से छाया तले बाया बसा सब बेले वीडियो बनौछि गाड़ी जन हां से आम तुम गार हां से बाहाय जते ना से बाहाय जन हां सिंदूर लोग जाम जानू तो से तो मु तो सुनिवा जे पाइली भाई कमेंट रे मु सुनि जी जे से कोन दीटा घइता छाड़ी गोटे बुढ़ा घइता रे माती जे रखि जी हां बुढ़ा वाला चढ़ी पारुनी गाड़ी दा मोटर होते कोन राती मोटर को बुढ़ा चढ़ी पारुनी लोक कमेंट मो वीडियो रे भाई माने कमेंट देले जे से दीटा घइता छाड़ी देजी तार 15 वर्ष रे गोटे पुओ बिछि से छाया पटल कषा को मटन कषा आप केमती कोन भाई कहू जे पार्टी भी वार्ड आसीबनी मते यूट्यूब गाड़ी मते पछाडू सेति पर मुटे गाली करि पाबी गाली कले चलबो एटा रोस्टिंग चलेला जे तुम रजा विषय कोन कहबा चाहू हम जो रोस्ट करजो गजपति भाई रघुआ पात्र इंटेलिजेंट गाई तो रोस्ट आ करि पानी ताको गाली मार देन जे रोस्ट करि पानी से भय चापी रहिची उदित भाई निश्चित से रोस्टिंग करिवे हेले ता ए पर्यंत से चैनल भी खोलना के जाने एल्बम कर चुमादारी सत नौजती आम भी जानी सत चुमादारी नेवा कथा नुह कहीं तू गोटे झील मुझे पुओ तोर मोर आम सुटिंग करा बोले गोटे रबड़ फबड़ कौन दे चुमा चुचारी करा सब भल नुह ना सत भाई सब रजा विषय मुझे रोस्ट वीडियो देखिली गजपति भाई सर्ट वीडियो रे रोस्ट करते 14 पुरुष माँ भौणी गांडी मारी पकड़े सतरे गांडी मारी पकड़े जे से तो बेधड़ा ताको आम कही लाभ कौन गुह को जब पथर आम फोपाड़ी गले निश्चित आसिक देहरे बाजिब जे आपनकर कोन होसी से जा भी कर वीडियो जा के गले नेगरा आइ दिले कि आपनकर कोन होसी अरे देख सुन पब्लिक आम तो पुओ मो जे तापो सब इंस्टाग्राम समस्त चले तू नारी है जो बाहा है जगन्नाथ विषय भजन कीर्तन गोटे भल गीत गा भल गोटे स्टोरी बना छाया तले बाया बसाई रे बनर कोन भल जे तार मोबाइल तार इंस्टाग्राम से हां प्राइवेट बोले तमर कोन तो मोर हमर किछि जाय हम रोस्टिंग वाला अछु तमे यदि किछि भूल काम करिवो बोले रोस्टिंग वाला मन ताकू गांडी आपण सुनिथिबे गोटे हरिजन जाति को नेगी एमिति गांडी मारिला जे पूरा लोक माने पूरा ताती गले सेति पई बोली थाना गले रोस्टिंग वाला माने तो बहुत रोस्ट कले लास्ट से कांदी भाई सुनो से कांदी लास्ट को कहला जे भाई मते क्षमा कर दे मो बापा मां माने खाऊ नाती सेति पई मु बहुत दुखित अछि चश्मा टी लगे दे घर साधना किना दुखित अछि हेति पई से माफी मांगला से बुझी गला जे भूलटा से करितला निजे लास्ट को मानिला लेकिन जो रजा जो छाया तले बाया बसा मु बहुत तक पेली पकड़ वीडियो देख से जे रोस्ट वीडियो बनौछि ताकू से रिप्ले जवाब दोछि चैनल भी गोटे खोली थी बीबीएसआर राउट बीबीएसआर रोस्ट चैनल ना कोन गोटे खोली आ रघुआर तो ठिया आंगुली भी पुरै देलानी जे ता विषय तमे कोन हम आ रोस्ट करिवो ना से सुधरिबो ना तम संपर्क जे ताको तो सपोर्ट करजो तमे नियाती आम गार तो आमे सपोर्ट करबे नियाती गांडी विषय मोर हेले सपोर्ट कर से किया खाओ कि जा खाओ आम गार ना तम गार हेले तम गाय इज्जत जाउ ना भाई गाय इज्जत जाउ पर समस्त ताकू खराब भाबिले देखो गोटे वीडियो से छाड़ियो बोले अधिक 5 लाख 10 लाख लोक देखुछंती सेडू 500 600 कमेंट आसी 500 रु अधिक 50 टा ना 30 टा कमेंट ता सपोर्ट रे आउ तो 450 टा रजा गांडी रे रजा मां भणी के चुत रजा सालिता छाया तले बाया बसा को मेरा पुरे दियो एई पर सब कमेंट आछ हम देखुछु तुमको बोल लागु जे ए तमर कोन पाइन रोस्ट करछ से जा भी करो तमर गांडी गल हमर गांडी गल नाही हम सुनो से गांडी गल होती
ଗାଣ୍ଡି ଗଲ ଗଲ ତମର ଯଦି ନିଜ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝଉନ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଛୁ ଏମିତି କଣ ଭାଷା ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଯଦି ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କର ଯାହା କହିଲେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଖରାପ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କର ଛାଇଆ ତଳେ ବାଇଆ ପଶା ମଟନ କଷାକୁ ତର ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ମାଗେ ତ ବେରି ଗେଇଦି ଏଇପରି କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ଭଲ କଥା ଆରେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯାହା କହିବୁ ତା ଆମ ଘରେ ଏଭଳିଆ କରନ୍ତି ହସନେ ଆରେ ତମର ଇଜ୍ଜତ ଗଲାନି ତମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି ତମର କାଟି କଣ ଭାଇ ବାଟୁଛି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ତମର ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ କହିବି ଆଉ ତ ରଜାନି ତ ଛାଇଆ ତଳେ ବାୟା ବସକୁ ବେହା ପୁରେଇକି ଏଥରେ ନିଆଁ ଗ୍ୟାସରେ ଜାଳିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ବମ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଫାଟିଯିବ ବସା ତମେ କଣ ଛୁଲି ପକେଇବ ଆମେ ଜାଣିବୁନି ହଁ ଛୁଲି ପକେଇବା ଆମେ ନା ଏରା ହେରା ଭାଇ କିଛି କୁହନି ଆରେ ଆମେ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଝିଅ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଆମେ ତା ସପୋର୍ଟ ହବୁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଏତେ ବେଧ ଯେ ତା ବାପା ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମଲା ନା କମେଣ୍ଟରେ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ରଜା ଯୁଡେ ଘଇତା ଛାଡିକି 60 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୁଢା ସହିତ ରହୁଛି ସେ ବୁଢା ଆଉ ଚଢି ପାରୁନି ବୋଲି 300 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଚଳୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଶୁଣିଲି ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା 300 ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ତାକୁ ଯୋଉ କରୁଛୁ କମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଧର ତମେ ଧର ସେଇ ଗାଁରୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରୁ ଆମ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତ ମତେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାରୀ ଗୋଡା କେହି ଏଇପରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପର୍ସନାଲ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଲେଜିଂ ଗାଇସ୍ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶାଳୀକୁ ଭଲସେ ପେଲ ଇଏ ଗୋଡା ଗେହିକୁ ଭଲସେ ପେଲ ଖାଲି ଏଇପରି କମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ହଜାର କମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଏଇପରି ଆସୁଛି ହେଲା ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଆମ ଗାଁର ପରା ତମ ଗାଁରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝ କଣ ପାଇଁ ବୁଝେଇବୁ ସେ ଯାହା ବି ରୋଷ୍ଟ କରୁ ତମର ଗାଣ୍ଡି ଗଲ ଗଲ ହଉଛି ଆମର ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁ ହଉ ତମ ଗାଁରେ ରୋଡ ପୁରେଇ ରୋଡ ତା ସପକ୍ଷରେ ହେବୁ ମାନେ ତୁ ଯା ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସେ 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ତୁ ଟିକେ ପାଇବୁ ଫାଇଦା ହେଲ୍ଦି ପାଇବୁ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ସେ 2ଟା କହିଥା କରିଥିଲା ସେ 4ଟା କରୁ 10ଟା କରୁ ତମେ କିଆ ଦଉଛ ଆରେ 4ଟା କରୁ ତୁ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ର କହ ହଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ତୁ କହ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କରୁ ପବ୍ଲିକ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ମୁସଲିମ ମାନେ 10ଟା 4ଟା ଏଇଭଳିଆ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କିଆ ଦେବୁ ହଁ ଶୁଣିଲ ତ ସେ ରଜାର ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏଇପରି ନାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏମିତି ବନାଉଛି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କହୁନୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ମାନେ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ତ ଏମିତି କହିବେନି ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ତ ପୁରା ଛେପ ଥକୁଥିବେ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଛି ଆମେ ଯୋଉ ଡିସିସନ କରୁଛୁ ଏଇଟା କଣ ଭଲ କଥା ରଜା ତମେ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଏମିତି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ବନାଉଛ ଏଇଟା ଭଲ ଆମେ ତମେ କିଏ ଆମେ ତମକୁ ଜାଣିବ ଆମେ ତୁ ଭଉଣୀ ପରିକା ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କି ରଜା ଗଡା ଗାଡିରେ ଗିହ ଏଇପରି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟିଂରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେଇପରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଆମେ ଗାଳି କରିବା ବାଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଅ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନାଅ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଇଏ ଆମର ରିଲେଟିଭ ଆମେ ରଜା ବିଷୟରେ ଡିସିସନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ରଜା ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଭିଡିଓଟେ ବନେଇବା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ରଜା ପାଖକୁ ଯାଉ ଭିଡିଓଟି କାହିଁକି ନା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହଉଛି ଭାଇ ଆମେ କେତେ ସୁଧିରୁ ଭାଇ ସୁଧି ଆମର ପାଟି ଅଠା ହେଇଗଲା କେତେ ଗାଡ଼ି ମାରିବୁ କେତେ ମାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବି ବୁଝ ଭିଡିଓ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନି କେତେ ତାକୁ ଭିଡିଓ ତାକୁ ଯେତେ ଭିଡିଓ ଯେତେ ଗାଳି ଗଲି ଯେତେ ଗାଳି ରିପ୍ଲେ ଦଉଛି ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ନ ସୁଧୁରିବ ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିବେ ଆଉ କିଛି ତାର ଉପାୟ ନାହିଁ ସୁଧୁରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଖୁଣି ମାନେ ତା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରଟା ଟିକେ ସେ ମରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଧୁରିବ ଆଉ ରଜା ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁ ମତେ ବହୁତ ଇଆଡୁ ମତେ କହୁଛୁ ହେଲା ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ସୁଧୁରି ଯା ବେଳ ଥାଉଣୁ ସୁଧୁରି ଯା ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମେ ଯୋଉ ରିଲସେଲ ଯୋଉ କଲୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି କଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।